na to 1551. Last to sa giuna nako guys ha. Last to sa. Huy Diyos ko dili tawon ko sa PCS ug ikaduha. Ray Paco. Good morning Miss Shane. Thank you kaayo, first day of membership diha nimo nakasulay dayon. Sunod. Direta sa double 411 og 8. Dili jud kabalo mag-share pero bantay lang lagi mo daog ni karon. Magsige na pud ni og kuan karon. O sige na kay nagsugod na ko ha. Bahala na katong dili mag-share wa koy labot ninyo. Kung kinsa ra naga-share maura ta kung tagaan og number. Okay, diri na ta. Sa Baby Loves, Baby Loves. Baby Loves tagay kog number. Sige, dan sa message palihog lang ta sa inbox. Hulata lang ninyo ang reply nako kay daghan baya mo kaayo, dili nako maisa-isa, hulat lang. Ma-replyan lagi mo kay nagkuan pa man ko. Sige na kay mag-send na ko ron taod-taod. Okay, 819 tapos 859. Pagdali na mo kay best number na nato ni para 2 PM, 5 PM, 9 PM. Mao ni akong probables, diri na ta sa probables. Pila lang man ni ka number. Sige ra mo gingon wa ka daog. Pero bisan daogan mo di jud mo manghatag og balato. Sunod 415 og 845. Guys ha, pamina